Ay, pagkaarte ka doon. Ay, Sige, kawa. Lagi. Wala ko. Bayad na naman. Bayad ko. Sombrad sa TC ba? Uy, binig ka muna. Ako na binigan. Apaguei seu contato, dando teu risco de acabar Oh, dito ka. Dito ka. Eu parei de seguir, bloqueei do WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Fiz um link na minha galeria, nosso passado. Só me apaguei. Hindi, lagi si Roy. Ida na sa pambalabag loob pa. Nossas fotos, saudades. Init ko niya. Uy, kilig. Vou bater na sua porta, perdi a Hindi, kilig lagi. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Olhando nossas fotos, deu saudade sua. Nós dois dentro do carro, na praia, na rua. Vou bater na sua porta, perdi a postura. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Ai, que eu fui pra galeria. De pouquinho em pouquinho eu vou te superando. Apague seu contato pra não ter o risco de acabar ligando. Eu parei de seguir, bloqueei WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Já fiz um dipa na minha galeria, apaguei o que tinha do nosso passado. Só não apaguei, luz apagados, olhando nossas fotos. Deu saudade sua, nós dois dentro do carro, na praia, na rua. Vou bater na sua porta, perdi a postura. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Olhando nossas fotos, deu saudade sua. Nós dois dentro do carro, na praia, na rua. Vou bater nessa porta, perdi a postura. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Hindi lang ng walo-walo. Yan, nabig ka sa may bato. Ano nga pala to? Gawa mo ako mo. Snake? Kaya daw diha, hindi ko gusto nga. Chorando nas horas, te quero toda na vida. Memories. Eita! Fala espanhol, amor. Manda na pagsugba, Nick. Mada na sugba din. Kay, labi na sila. Hindi na. Pagkating ka na nato daw. Palala pa dito sa dito sa fourth down. Lawag ba dito? Padidit pa, padidit. Sino na una daw ba? Turn. Daw sir, slider turn. Sao ni? Asum na lang to yan di. Daw padili ba sila man ni? Sila ni ang muli pa ta. Di ba? Ino. Tao. Moyo. Dota. Game. Steam. Sama. Queen ang gamay. Inom nga yung pinakauna. Sinado nga na rito pag last term ba? Last term. Dora ka subject. Tapos di ka sa oh my God, sinado daw. Kamu may dawa. Ako may nibil-nibil sa ako to, kaya dyan ako sa main, pero dyan ako kasi San Carlos, dito. Ay, nasa bike yung piat-piat na. Itong it's na ta. Ako yung klase ba? De pouquinho em pouquinho. Kada 10 minutes dyan, sawa sa garden Apaguei seu six. contato pra não ter o risco de Kaya pa mahulan si Brad Drop na ako. bloqueei do WhatsApp. Bro, isa É rin que ka de naman vez sa em quando me dava vontade de mandar mensagem. Hindi na pa. Na galeria, apaguei o que tinha do nosso passado. Só não apaguei. Luz apagada, Kasi nag-tiap-tiap ka rito, it's mas ulor ko naman ang pilin niya putang 1,000 na gabi na kada po 1,000 doon nakalintag. Sumot mo lang sa taras. Ay, sunsan, may kwanta. So, mayroon mo lang. Oo, mayroon na doon na. Puro ka na tawa. Iwan ko mo lang. Dako na ng 1,000 sa una. Oo, ayun. At kung Inuuna 1,000 sa una daw. 50 ragayin. na sua porta. Sumay
kaya 30 pesos na. Kasi may labi na ba? Dik, ganun mo lawas, Dik. Ya, kuman, Bird. Wala sa 12 na ba? Ano na ka, Bird? Masih mo ko na dyan. Dari ako, 10 pila niya. Dari 20, 30. Ah, dili, 50 ba ito? 20, 30. Hana ito mga man. Hindi mo dahil jawa ng ano, Bird, full shop. Ano na ka, likod. Maranak yun. Maranak yung tagsami. Isa ka sakto. Okay, tag 5-5, 20. Dami pang duta, 15. É que de vez em quando me dá Ito na, Marta. Ako naman ko 20 good. Tagyo mo ka na, tag-10 na mo. Di ba kami lang ako sa 20 o 20 kulido? Wapo naman ang 20 kulido. Sa may number, wala sa may number. Ah, grabe sab. 20, tag-10 kami. Hawa na ako na 10 eh. Tsaka experience sa kuwan. Mayaoy. Bingo. Teknik niya ako sa una. Isa na mo. Ayun na duha. Ang gram sa'yo. Dawa. Kaya mo yung duha ka puso. Gram siya karagan. Ako sa una makakulang doon ba? Tagala. Isa ka giniling. Isa ka giniling. Tapos yung ka-rice. Di ay chicken ha. May kung daw makalisutin daw ay. Oh, Nick. Doha ka na mga doon ng good grams. Doha ka Nick. Simto, Nick. Lisod na nga yung Nick na gani. Nick na ang kurang. Yan ang kwarta Nick. Tagalibayan na yung mga Biyernes, Nick na. Pag-unis. Pag-unis ron. Tay. Duha ka, Tay. Biyernes. Anong kabuloy sa kanik? Paglaos sa picture. Lumang-isa mo. Vale espanhol agora. Bago ba? Doon ka, Tay. Kuyan. Tay pa. Oh, Thai, breast, drumstick. Grabe yung ginagaway na mo kay, di ba, sa dorm ng gabi, sa Tagawas naman ang Tagalas Chicken. Ano tama? Shell. Sa Michelle ba, Blessed Trinity ba na dormitory? Bili mo niya ako. Uy, sino? Pag ganit, then first week of the month, pag makita namin ito mga ka-dormitory. Later na, Sam. Gusto yung dugyo. In the shade lang, ha? Hindi na ako ng mga titsa. Hindi na makita ito ng Tagalas. Diyan. Hindi na pa si Canton. De pouquinho em pouquinho eu vou te superar. Ayan mga Magnus. Baligyan. No, social mo ini sa una, dahil sila pinakwartahan daw mo. Bitaw, sumang Sabi, so pinakadaganda hard. ako sa una. Ano ikaw na? W. Sad, niya naunta na na. Varsity. Varsity sila. Ah, varsity pa. Sa Dili, ang declare ni siya, full. Full gani. Pero 30% na siya bayaran. Dapat ija lawas sa ija. Uno sa uno. So, mga gunito ng 18 May mil testap sa na yung gusto na. PC. Hindi pinakauna. Reklamo ganin sa bakulit ni dati. May taghatag ko. Twinkle sa ulo. É que de vez em Basta ako nagunabo daw. Script ba sa prison break? Oo. Mas una man mo gawas ang script kaysa sa kuwan. Basta ako na ginabo daw. Sino pa nga itong jay, yung mapakipakit Brad, si Dirtbag. Dirt bag? Dirtbag ba ito? Tibag. Bag. Tibag. Bro, pila ni bro. Tibag na daw. Pila ni bro. Ako man eh, season 5? Season 5. Season 5. Chub, not here, Chub, it's hot. Dawa na rap. Bro, pag una episode sa season break. Come here. Nakajaw si Starix. Trasix daw sa gawa sa likod. Ayos man. Gagag! Yung sakiran niya rin sa Manila kong Kung daman nun, pag hindi siya bro, Stan! Ikaw na. Lisod, sad. Gabi na. Si Roy daw nagkatapoy ko yung tuyo gini daw. Saan daw man daw? Samo daw. Mutanday! Ano, daman nun yung gubad? Gitanday si John. Yara ka man. Dili na. Wala na. Sige, well, beneficial ko sa una. Inom kami, yung mga nakadownan ba? Daw, tawag si John. Tama ka bro? Iya, tapos. Nag-inom din rin ano sir, ni Sir Usada. Okay. Uli na kay magbiyahe tawag magkakayan. Kung siguro sir,
Alas 5. Okay, sir. Uli ko ng alas 6:30. Mga 1 hour ako. Pakulay. Hawaii. Kailan dyan. Drive ko ng cruiser nila. Sila dyan, sila sinatan. Pag-abot, gabi na magkano, Brad. Gabi na magkano. Jawa kay... Wait ko yung... Plus, di pa kita ko Jawa makabilo ng 100. Hindi siya ganahan Jawa ng... Ako na drive sa Sintara. Jawa. So, pag-abot sa Cagayan, abot kami. Ano, sir? Surigo to kayo eh. Maglain lang ko hotel, sir. Kaya dahil na bang sir. Room! Mag-alhain ako room, sir. Kaya damanon ko. Ayaw, bro. Dili, sir. Dili lagi. Kamu, sir. Kami na. Reklamo Laki dyan, na ko eh. nga, sir. Paggabi ka ba, sir, kay magtupad mo sa kong asawa. Ako na ba yung kapitapon ng asawa, sir? Tawag ka. Diyan ba? Sige, ito para ta. Sinatad ako dyan mo sa bus. Kami ni dyan. Nanguot! Nag-inom pa kami kagabi eh. Puta ko. Natanday. Laman. Kasi nung Yawa gaw! Ato na ako ng kwarto. Ako na. Naglamit ako sa kwarto. Pagkita na muna dyan, na, gago tong asawa mo. Tinatanday ako, tapos inaano ko na. Umumbit ako niya nga maglahi siya. Basta ako magkuyang. Naglamit ako sa nga maglahi ko ng kwarto, sir. Dawa rin, musalig pa doon mag-drive mo yung oras kayo mo tayo. Musalig pa sila mag-drive sa imo. Hindi na, sinta mo nga ni. Ay, sinta na ako sa ipan. Pila ka oras ang kwan? Di ako tuyo, bro. Stop, pero dawa kasi kara dawa. Sabi bang motik siya. Dawa ka to. Ayun tara. Okay, sir. Dyan, sa Sintara dyan. Kaya masipag yan ikaw oras sa Dawa ray nawag na kadlawon. Amang ka. Dari sang. Dabi may silom. May sir. Alas 5. Dawa. Maging anak ka ba? Ako sa Sabo, drive Ako na kayo mag-drive. Dari drive din eh. Pero mula ko sila na magsabi ka lang bro kung hindi ka na mag-drive. Utang na dawa. Ayaw ko na mo dawa. Sabi ka taas na pride. Hindi na ako nang kaya. Hindi ka pwede mo reklamo. Hindi 30 minutes na ganun. Ano mo tuyo? Diyan mo kayo may tabo daw sa tinasaytan. Perdi a postura, não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Ai, que eu fui pra galeria. De pouquinho em pouquinho vou te superando. Apague seu contato pra não ter o risco de acabar ligando. Eu parei de seguir, bloqueei WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Já fiz o limpa na minha galeria, apaguei o que tinha do nosso passado. Só não apaguei dos apagados, olhando nossas fotos. Deu saudade sua, nós dois dentro do carro. I got you, bro. Na praia, Hoy, Bambakoy! vou bater na sapola. Perdi Pwede, a bato! postura, não dá mais pra ficar. Ayaw paging anak mo. Olhando nossas fotos. Okay, ikaw na lang wala, bro. Mentalhando sapatinho. Vou me desfiler. Bye-bye. Te olhando Live lock, dire. quero toda na vida. Vale espanhol. Ano nang will pass it pati mga kaya. Video wala, bro. Video? Picture. Video. We're here at Tower Island. With the crew. They can dive in underwater. Walang dugong.
Tapos ano De pouquinho em Bro, ganyan. Ayun. Para man kaya man mo gawas. Kaya lagi mo gawas lagi. Ilawi, ana, ilawi. Bebe ako. Can you stand? Can you stand? Can you stand? Right there. Diretso na maglaong mo. Right there. Dito. Nothing happened. Mataon sino. There, you can stand. De pouquinho em pouquinho eu vou te superando. Apaguei seu contato pra não ter o risco de acabar ligando. Eu parei de servir, bloqueei do WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Já fiz o limpo na minha galeria, apaguei o que tinha no nosso passado. Só não apaguei dos apagados, olhando nossas fotos. Deu saudade sua, nós dois dentro na praia, na rua. Vou bater na sua porta, perdi a postura. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Olhando nossas fotos, deu saudade sua. Nós dois dentro do carro, na praia, na rua. Vou bater na sua porta, perdi a postura. Não dá mais pra ficar com a vida sem a sua. Ai, que eu fui pra galeria. De pouquinho em pouquinho eu vou te superando. Apague seu contato pra não ter o risco de acabar ligando. Eu parei de seguir, bloqueei o WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Já fiz um limpa na minha galeria, apaguei o que tinha do nosso passado. Só não apaguei dos apagados, olhando nossas fotos. Deu saudade sua, nós dois